हेलो गाइस, हमारा सीक्रेट रूम जाता है और रात हुआ है। हम दोनों भाई मिलके सीक्रेट रूम बनाया है। उसको दिखाओ। ये है और मैंने हमारे पीछे आ जाओ, हमारे पीछे आ जाओ, हमारे पीछे आ जाओ। एडी आ जाओ, 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 आ जाओ। ठंडा ठंडा बोतल पानी है, एक पानी पी लेता हूँ। এই যে আমার এডি চশমা দোকানও দিছি। আমরা চশমা বেচাই, আমরা এডি খেলবা, আমরা চশমা বেচাই সিক্রেট রুমতো। এই যে গাড়ি খড়ি এডি, এই যে হ্যাট, এই যে ফ্যান, আমরা ফ্যানটা চালু করি, ঘুমাই। এই যে বাসি দেখা পান না, এই যে বাসি দেখুন, এই যে কত বড় বাসি দেখছেন। এলা আমরা বাসিতে থুই, এলা আমরা বাসি থুই, আমরা ছুটি, ময়লা সুতং। কি ঠান্ডা। আমি উঠি